Okay guys, nombor 10 is sektor. So dalam ASB tu sendiri, korang tak payah risau lah. Dekat mana fund manager korang melabur kah. Sebagai contoh dalam sektor, dekat Bursa Malaysia ni kita ada banyak sektor lah. Sektor-sektor finance, sektor-sektor consumer product, industrial product, construction, healthcare. We have construction, healthcare, properties dan sebagainya. We have REITs dan sebagainya. So kalau korang melabur dekat ASB, you don't have to worry in that kind of decision compared to saham. Kalau korang invest dalam saham Bursa Malaysia, korang kena decide lah which sektor tengah mengalami kenaikan, which sektor tengah viral, trending dan sebagainya. Mungkin korang boleh menghidup peluang and sebab tu korang perlu bijak lah mencari sektor-sektor yang tengah viral, tengah hit dan sebagainya. Sebagai contoh masa pandemik itu semua sektor healthcare fly kan to the moon kan.